Assalamualaikum Sobat MSI, kali ini kami akan mengajak kalian kembali untuk melihat trending grafik tokoh Anies Baswedan dan Prabowo Subianto berdasarkan pencarian website. Kita bisa ketik di sini nama Anies, kemudian kita enter. Oke, kemudian kita bandingkan dengan Prabowo. Oke, grafiknya seperti ini, pencariannya seperti ini, analisisnya ini peta pencariannya, ya. Kita mulai bacakan satu-satu. Untuk Sulawesi Barat, Anies 67%, Prabowo 33%. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta, Anies 65%, Prabowo 35%. Riau, Anies 64%, Prabowo 36%. Banten, Anies 63%, Prabowo 37%. Aceh, Anies 62%, Prabowo 38%. Sulawesi Selatan, Anies 62%, Prabowo 38%. Nusa Tenggara Barat, Anies 62%, Prabowo 38%. Sumatera Barat, Anies 61%, Prabowo 39%. Jawa Barat, Anies 59%, Prabowo 41%. Daerah Istimewa Yogyakarta, Anies 58%, Prabowo 42%. Kepulauan Riau, Anies 56%, Prabowo 42%. Sulawesi Tenggara, Anies 57%, Prabowo 43%. Sumatera Utara, Anies 56%, Prabowo 44%. Jawa Timur, Anies 56%, Prabowo 44%. Kalimantan Selatan, Anies 56%, Prabowo 44%. Kalimantan Tengah, Anies 56%, Prabowo 44%. Kalimantan Barat, Anies 56%, Prabowo 44%. Jawa Tengah, Anies 55%, Prabowo 45%. Kalimantan Timur, Anies 54%, Prabowo 46%. Sulawesi Tengah, Anies 53%, Prabowo 47%. Gorontalo, Anies 53%, Prabowo 47%. Sumatera Selatan, Anies 52%, Prabowo 48%. Sulawesi Utara, Anies 52%, Prabowo 48%. Kepulauan Bangka Belitung, Anies 50%, Prabowo 50%. Lampung, Anies 50%, Prabowo 50%. Bali, Anies 50%, Prabowo 50%. Jambi, Anies 49%, Prabowo 51%. Maluku, Anies 49%, Prabowo 51%. Bengkulu, Anies 48%, Prabowo 52%. Kalimantan Utara, Anies 48%, Prabowo 52%. Nusa Tenggara Timur, Anies 47%, Prabowo 53%. Maluku Utara, Anies 47%, Prabowo 53%. Papua, Anies 41%, Prabowo 59%. Papua Barat, Anies 32%, Prabowo 68%. Gimana? Sudah puas? Kamu punya tokoh favorit? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.